Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kangkui mauidho hasanah yang dua dalam hal kadinto beri disampaikan Fadilatus Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi Ma'bud dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kepada beliau dipersilahkan. Dalam hal ini yang akan menerjemahkan selera nasi mulja Ustadz Fatoni Arifandi. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sebadan abdina al-muljaki al-mukarram al-ustaz Fauzun dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azhar Lado Ombo Malar Badar paringan rahmat bin Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur fi sihah wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tabangki boleh sareng kau lagi. Tahun sebari kita bersama Syekh Taha. Malam ini kita bersama Syekh Al-Mukarram Ahmad Ibrahim Al-Hanafi yang datangnya dari Universitas Al-Azhar Mesir. Gula pon mator dekat CC. Ini pondoknya ke Asma Al-Azhar. Secara nama dan manhaj sami persis dengan apa yang ada di Al-Azhar Mesir sana. Kalaban pengharapan malarman terputra gula benajunan beda salah setengah saya bisa mangkat ke kuliah ke Al-Azhar, amin Allahumma amin. Jan boy ibu mak genteng share kana. Iya, dari genteng ngasih nerjemah tak ereken sekali. Kare kok ban surban ai mamaan. Ada yang ngejek foto sekali. Ya berak saya ajak foto lagi. Tareh ngaji bareng. Pon apa saya pada Pak sareng sedeki malar manter ibadati ilmu semanfaat. Malar manter bisa memberikan semangat. Ya mumpung jauh dari Mesir. Ya. Mumpung jauh dari Mesir, kota ilmu, sumber ilmu, senapa kitab, senapa ulama. Saya datang dari Mesir, ampun abri, banyak tolesan, banyak nasihat. Mungkin Rabu. Bi Ustadz Fauzun, kangku sampai sedaja. Ampun cak reken, saya gula dari bedin cak reken. Boneka bisa reken bon ki. Mon mak semak bentuk bahasa gampang, lain hari bisa kejeng boleh. Boneka. Nah, tak mesti setahun sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad. على فضلة الشيخ أحمد الحنفي فعليه فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا كبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بداية أرحب بكم جميعا وأعبر عن سعادتي الليلة بوجودي معكم، كما أتقدم بخالص الشكر للأستاذ فوز على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. Setelah beliau mengucapkan syukur dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada iya beri kursi nih kana. Mon mancing sampai 2 jam tak ada kok deh. Kepak mulai lah ya, ha? Rasulullah Muhammad. Jangan ulang sekali lagi. Beliau menyampaikan, saya mengawali ceramah saya dengan mengungkapkan kebahagiaan, mengungkapkan kegembiraan atas diundangnya saya oleh Ustadz Fauzun
di tempat yang penuh berkah ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan semuanya keberkahan, ketaufikan dan keafian. Amin ya rabbal alamin. القرآن الكريم يرفع شأن صاحبه في الدنيا والآخرة. Al-Quran perlu gula sampean kaon ingin akan mengangkat derajat pembacanya dunia sampai akhirat. كان هناك صحابي جليل اسمه سالم مولى أبي حذيفة أي عبد عند أبي حذيفة يباع ويشترى. Beda salah situng sahabat nyamanah Salim Maula Hudzaifah. Salim hambanya Hudzaifah. Jadi hamba nikah budaknya kasih tung nyamanah Salim, punyanya Hudzaifah. سالم هذا رضي الله عنه تعلم القرآن وحفظ القرآن فصار له شأن كبير بين الناس بعد أن كان يباع ويشترى. Apa tugas Salim nikah sareng tuanna? Beri tugas berjualan. Jadi tokang ajual bareng tuanna. Tapi semasa dia menghafal Al-Quran, masa hidup tempuh setelah pulang dari kerja, efek dan akibatnya ketika dia menghafal Al-Quran, diangkat menjadi orang yang terkenal di antara para sahabat. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة استقرئوا القرآن من أربعة أي تعلموا القرآن من أربعة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada budak kepada sahabat istaqra'u, mintalah kalian untuk dibacakan. Kenapa maksudnya? Sampeyan ajar para sahabat Al-Quran ke empat orang. Paseraan من يعرف هؤلاء الأربعة وله هذه المسبحة؟ hadiah dari Syekh berupa tasbih nih kak. Bagi siapa saya bisa nebak nyebutaki empat orang saya tunjuk kanjeng Nabi jadi guru Al-Quran untuk para sahabat. من يعرف؟ Ayo siapa soning? Tina kena gula dari mana ini? لا أحد يعرف. Ayo sebung sekali soning nih kak. Duh saya orang kantornya kamu di apal saya. قال صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. سالم أصبح له شأن بحفظه القرآن. Empat orang ini yang pertama Abdullah bin Mas'ud, kedua Salim Maula Hudzaifah, مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. yang ketiga Mu'adz bin Jabal, yang keempat Ubay bin Ka'ab. Apalagi cek sampai lupa ya Diki mulai pengajian lupa sekali, tidak sekali karena apa kalau cara mana saya tak tahu, pokoknya saya genteng deh tahun si genteng melolo. إذن القرآن رفع سالم في الدنيا بين الناس وسيرفعه في الآخرة. Ini Salim yang budak diangkat oleh Rasulullah sebagai pembaca Al-Quran bagi para sahabat si agung, diangkat derajatnya karena ia pandai membaca Al-Quran. Ini masih di dunia, bagaimana di akhirat? قال صلى الله عليه وسلم يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي أي ارتفع في الجنة كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apareng debu tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Wahai orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, sing apalagi Al-Quran, sampean memasuk surga wi Allah Subhanahu wa taala, masuk ke surga pele surganya tibi. Tingkat berapa sampean mau masuk, di tingkat mana sampean masuk, berarti di sanalah tempat sampean sesuai dengan bacaan Al-Quran. Semakin banyak dibaca berarti semakin tinggi derajatnya. يقال أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن كلما حفظت كلما ارتفعت درجة في الجنة. Dikatakan oleh para ulama derajat tingkatan surga itu jumlahnya sami sareng jumlah ayat sebeda Al-Quran. كم عدد آيات القرآن حتى تأخذ هذه المسبحة؟ Ayo
Senapa ayat beda Al-Qur'an nika? Nah, mun bisa saya jawab nika tasbih saya yakem sareng saya pareng disampean saya bisa jawab. Senapa? أنا لا أفهم نعم هذه أريد العربية. Nah, kok tak paham mun cak madura cak badura bae. Ayo. Mun bahasa Arab tahu kok. 6000 و اقتربتي ليس صحيحا لكن اقتربتي. Mendekati, tak bener, Keng. Kau orang tepat. خلاص سنعطيها المسبحة Ayo. ولكن هم 6236 آية. 6236 آية. Jumlahnya 6.200 kamu boleh? 6236 Tun وثلاثون. wasalasun. 6.200 situn wasalasun ya ini. 36 ayat riwayat yang sahih tentang ayat Al-Qur'an jumlahnya berapa? 6.236 ayat. Mau 666 gini Kak, riwayat cuma ndak sahih. والقرآن الكريم يشفع لصاحبه يوم القيامة. Al-Qur'an nika pagi are kiamat bakal dadi syafaat kanggo orang sing macah. يأتي القرآن ليدافع عن صاحبه. صاحب القرآن قد يعمل ذنوب لأنه بشر، لكن القرآن يدافع عنه ويشفع له. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Penghafal Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an ini kamanosa Bapak Ibu bisa nglakoni dosa. Tapi karena dia rajin membaca Al-Qur'an, dosa yang ia lakukan dihapus dengan pahala membaca Al-Qur'an. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Qur'an, ia akan menjadi penyelamat bagi pembacanya di hari kiamat. وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. Dikatakan bahwasanya Al-Qur'an dan puasa itu akan menjadi syafaat di hari kiamat. Kenapa? Al-Qur'an ben الصيام. puasa. يأتي الصيام فيقول يا رب أنا منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. Dikatakan puasanya kayak wujud iki orang, jadi bisa matur ke Allah. Ya Allah, saya ini puasa, saya makhlukmu yang berupa tugas puasa. Orang-orang yang ngelakonin gula nika siang pun apasah. Jadi berikan syafaat bagi mereka di waktu malam dan nanti di hari kiamat. ويأتي القرآن يقول يا رب أنا منعته النوم بالليل فشفعني فيه. Al-Qur'an matur ke Allah, ya Allah, mereka yang membacaku menahan kantuknya di waktu malam, maka jadikan aku syafaat bagi mereka. قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان أي تقبل شفاعة الصيام والقرآن. Maka syafaat dari Al-Qur'an dan puasa dijadikan oleh Allah penolong bagi sesiapa yang melaksanakannya. Napa? Maca Quran ben apasa, cetak apasa kana. والقرآن يحفظ البيوت من المشكلات التي تحدث بين الزوج وزوجته وهكذا. Termasuk di antara kehebatan Al-Qur'an mana bi baca ben sampean Roma yang awalnya suami istri atau karan didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. هذه المشكلات سببها الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينفر أي رهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Atau karan neka sebab sampean goda setan. Le lamun sampean maca Quran debuna Kanjeng Nabi, setan itu lari ketika ia dibacakan Al-Qur'an atau mendengar bacaan Al-Qur'an. والقرآن الكريم يثقل ميزان الحسنات يوم القيامة يجعله ثقيلا. Degi di hari pertimbangan amal, pagi sampean amal timbang ben Allah Subhanahu wa taala. Amal sejuba, amal sebagus. Lah, Al-Qur'an ini sebagai pemberat amal baik sampean di hari kiamat.
قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan balasan lipat gandanya menjadi 10. Satu huruf berlipat ganda menjadi 10. الحرف بعشر حسنات. كلمة بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا قلتها في ثانية واحدة وأخذت 190 حسنة. Coba bayangake, kalimat Bismillahirrahmanirrahim neka beda senapa huruf? Sanga belah huruf. Kalau dibaca tak sampai sedetik, mare pun Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sedetik tak ada pak. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لصاحب القرآن مكانة ليست لغيره من كبار الصحابة. Maka 19 tadi dikalikan 10 kali lipat, dan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan tempat khusus bagi orang yang membaca Al-Qur'an. هل تعرفون سيدنا عبد الله بن مسعود؟ Pada zoning nika beda sahabat nyamana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. سيدنا عبد الله بن مسعود واحد من الأربعة، عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. Abdullah bin Mas'ud nika salah setung dari 4 sahabat. Saya sebut lagi gila. Siapaan gila? Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Hudzaifah, terus Muadz bin Jabal, terus Ubay bin Ibnu Ka'ab. ما شاء الله. عبد الله بن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما اقرأ علي القرآن. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neka memanggil Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, denak sampean kak rinto Kanjeng Nabi. Ayo Abdullah bin Mas'ud, baca di depan saya Al-Qur'an. Cepon Kanjeng Nabi ka Abdullah bin Mas'ud. فتعجب عبد الله بن مسعود وقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل الله القرآن هل أنا أقرأ وأنت ومن أنت تسمعني. Maka heran Abdullah bin Mas'ud nika. Bah, Kanjeng Nabi, ajunan tak kelero makon gule maca Qur'an ada ajunan. Arapa? Ja Al-Qur'an nika toron kan gue ajunan mak gule saya maca. Siapa saya dan siapa anda wahai Rasulullah sehingga engkau ingin mendengarkan bacaan Quran dariku? Jaan serah Abdullah bin Mas'ud. قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. كان يحب سماع القرآن من عبد الله بن مسعود. Napa jawaban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nika kadang lagi Allahumma shalli ala Muhammad. Caipun Kanjeng Nabi, saya suka mendengarkan bacaan Al-Qur'an oleh orang lain. فقرأ ابن مسعود بداية سورة النساء. Maka Abdullah bin Mas'ud mengawali bacaannya dari surat An-Nisa. قرأ الربع الأول ولا زال النبي يسمعه. Dibaca satu makro pertama. Oh ini enggak makro ambian lagi. Satu ain kedua. Nah, dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud di hadapan Kanjeng Nabi merengakin. Dia mendengarkan. قرأ الثاني والثالث والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه. Terus dibaca sama Abdullah bin Mas'ud kedua, ketiga sampai beberapa makro. Pakun Kanjeng Nabi merengaki, dia mendengarkan dengan khusyuk. قرأ الرابع والنبي يسمعه صلى الله عليه وسلم. Dibaca terus. Yang keempat kalinya ya, urutan makro keempat oleh Kanjeng Nabi didengarkan terus. فلما بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا بكى رسول الله. Sampai Abdullah bin Mas'ud neka macah ayat dalam surat An-Nisa yang artinya bagaimana jika engkau nanti di hari kiamat ada saksi-saksi terhadap perbuatanmu, apa yang engkau akan perbuat. Lah neka Kanjeng Nabi molar. Nangis. Oning ka molar sampean? Kan nangis oning.
Ane iki. بكى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيشهد علينا ونحن لا نبكي ونحن المشهود علينا. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis karena beliau akan ditampakkan oleh kepada beliau kita ini. Beda remah deki, engkau nyaksikan kita umat, aku akan menyaksikan umatku dan mereka pun akan melihatku apa yang akan kita perbuat. بكى لما سمع قراءة عبد الله بن مسعود هذه منزلة عظيمة أن يجلس النبي ليستمع قراءة صاحب القرآن. Artinya apa kisah kadin wahai hadirin? Artinya Nabi neka mana bi beda orang maca Quran, mereka ki ongguan, meresapi artinya, meresapi makna dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi menangis. Di lain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neka kesenang apa jad? Merengaki bacaan Al-Quran dari para sahabat. Salah satunya siapa? Abdullah bin Mas'ud. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي مر بالمسجد وكان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. Setung malam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebet setin masjid. Asareng dengan dua sahabatnya. Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu taala anhum. وكان في المسجد في هذه الليلة سيدنا عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن وهو يصلي. Dalam masjid kanjeng Nabi ngaonengin. Dalam masjid ria beda Abdullah bin Mas'ud sedang sholat sambil membaca Al-Quran. Kimun sholat tak baca Quran dah remah. فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد بل ظل واقفا يستمع قراءة ابن مسعود وهو يصلي. Napa yang dilakukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan Abdullah bin Mas'ud dalam salatnya membaca ayat-ayat Al-Qur'an? Napa kanjeng Nabi langsung lewat begitu saja? Enggak. Nabi Muhammad berdiam untuk menyimak, mendengarkan apa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. وعبد الله بن مسعود أطال في القراءة طيلة الليل يقرأ والنبي طيلة الليل واقف ومعه أبو بكر وعمر. Seberapa panjang Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran, sepanjang itulah Nabi Muhammad berdiri bersama dua sahabatnya merengakin napa saya baca sareng Abdullah bin lancung sampai malam, sampai habis malam itu dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran dalam sholat. Sepanjang malam itulah juga kanjeng Nabi Muhammad SAW mereka berdiri sarang sahabat Abu Bakar dan Umar merengakin pohon apa saya baca sarang Abdullah bin Mas'ud. Allahumma shalli ala Muhammad. ابن مسعود يصلي ويقرأ وهو لا يعلم أصلا أن النبي وأبا بكر وعمر يستمعون إلى قراءته. Lah Abdullah bin Mas'ud kan berada dalam masjid redan. Tak oning jak beda kanjeng Nabi sareng dua sahabat neka beda luar merengakin napa sih baca sareng Abdullah bin Mas'ud. فلما انتهى من صلاته وقف يدعو ابن مسعود. Ketika Abdullah bin Mas'ud selesai melaksanakan salat, selanjeng gelek kedua, mun sampean kan salat maca kul huwa iki. Pada bi gula kadang. Ya, ini panjang bacaannya. Setelah salam, Abdullah bin Mas'ud berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. فقال النبي سل تعطى أي ما ستدعوه سيستجاب وابن مسعود كل هذا لا يعلم. Nah, nyaut kanjeng Nabi Muhammad SAW apa yang dibaca dan diminta oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam doanya dikabulkan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud tak ingin cak pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. فقال ابن مسعود اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد يريد أن يموت على الإيمان. فقال النبي آمين. Apa yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud? Napa saya minta? Minta Fortuner? Enggak, tak ada Fortuner zaman kedua. Minta apa? Diminta, ya Allah, aku ingin iman yang kuat, jangan sampai aku murtad. Artinya apa? Artinya Abdullah bin Mas'ud ingin meninggal dalam keadaan iman. Kanjeng Nabi luar masjid mengucapkan apa? Amin. Siapa saya tak taruh amin kanjeng Nabi? ما معنى كلمة آمين؟ Napa artinya kalimat amin? Napa artinya? Mohon saya bener jawab marana neka beda HP. معناها اللهم استجب. Tahu berak mun HP tak beki dan. Napa artinya amin kana? Istajib ya Rabb, mudah-mudahan engkau mengijabahi.
menjawab doaku, mengabulkan doa saya. هل تتخيل هذا؟ ابن مسعود يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤمن على دعائه وتأمين النبي مستجاب عند الله. Coba bayangin sampean. Kanjeng Nabi neka mon doa pasti terima, pasti kabul lagi sareng Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud neka tak oning cek Kanjeng Nabi mengucapkan amin tak oning, pokoknya dua tapi Kanjeng Nabi saya mengucap amin. Kira-kira cek rakora, kira-kira ya. Kanjeng Nabi ini kalau sudah berdoa amin dikabulkan tidak sama Allah Subhanahu wa taala? Kabul lagi punten. Kabul punten. Lah neka. Bayang lagi coba. Mun sampean adua saya amin pas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال ابن مسعود ونعيما لا ينفد أي نعيم الجنة فقال النبي آمين. Kemudian lanjut doa Abdul Mas'ud tetap dalam keadaan tidak tahu kalau Kanjeng Nabi di luar masjid mengaminkan doanya. Napa saya minta Abdul Mas'ud? Ya Allah, saya minta kenikmatan yang tiada batas. Kamu makan dengan sebenarnya nikmat tiada batas? Kama swarga. Ya Allah, saya minta surga. Rasulullah pun di luar masjid mengucapkan amin. قال ابن مسعود وهو يطمع أكثر ولا يعلم ومرافقة نبيك محمد في أعلى الجنة لا يريد الجنة فقط ولكن يريد أن يكون مع النبي فيها صلى الله عليه وسلم في أعلاها. Doa saya terakhir pon tak kebesar pon Abdullah bin Mas'ud kasih aduh pamungkas neka. Ya Allah, kula tero asar Kanjeng Nabi dalam swarga. Terima? Ndak cuma ingin surga, ingin bersama Nabi. Di mana? Di surga. فقال النبي آمين. Maka Kanjeng Nabi di luar masjid masihan belum tahu Abdullah bin Mas'ud menurut Kanjeng Nabi neka. Napa saya ucapkan Kanjeng Nabi? Saya terangkan Kanjeng Nabi. Amin. Mengaminkan doanya siapa? Abdullah bin Pak Bapak tak nyawa Bu. Ketondu Pak. Hah? Kalau sana apa cek nang kubal kalau telok cek ke sampean. قال سيدنا عمر فلما أصبح الصباح ذهبت إليه لأبشره. ذهب عمر في الصباح مبكرا جدا لابن مسعود ليبشره بأن النبي كان يستمع إلى قراءته ويؤمن على دعائه. Pohon beleman Kanjeng Nabi ke dalam mah. Lah tapi Sayyidina Umar yang waktu itu menyaksikan kejadian tersebut bahkan ikut di dalamnya neka beli. Nemonin Sarah Abdullah bin Mas'ud. Apa yang kabar gembira? Wahai Abdul Mas'ud, gelek malam gini ka gula sadang Kanjeng Nabi lebot masjid cedik roman sampean. Sampai tempat nabajeng, sampai tempat baca Quran, sampai tempat adua Kanjeng Nabi mengucapkan amin. قال عمر فإذا بأبي بكر سبقني إليه. هكذا كان دائما أبو بكر يسبق سيدنا عمر. Maka dikatakan oleh Sayyidina Umar setelahnya, tapi Sayyidina Abu Bakar mungkin telah mengabarkannya duluan kepadamu wahai Abdullah bin Mas'ud. في النهاية نختم بقصة للتشجيع والتحفيز على طلب العلم وحفظ القرآن والسنة. نطير في القصة. Nah, neka bade setung cerita yang mudah-mudahan menjadi penyemangat dek gagaul sampean maca Quran ben ngafal lagi Al-Quran. هل تعرفون الإمام هشام بن عمار؟ Bade setung ulama namanya Hisham ibnu Ammar. Bade seoning kan to. من يعرف؟ Ayo, mun bade seoning neka Syekh mak keluar HP. لا هذا غلط. Mun neka larang jabon. Mun neka larang pun tak bagi Habib Syekh. Gule Man berapa ya'rif? tahu. Ayo saya seoning. Hisham ibnu Ammar, imam besar. هشام بن عمار كان بلاد الشام. ما هي بلاد الشام؟ Hisham bin Ammar ini dari negara Syam. Zaman lambe namanya Syam. Semangken oba ampun. Bagian-bagian ampun. Pon apa bayi? Saya termasuk negara Syam. Bade si oning. Enggak bade dompet. Si oning. Dompet Mehir. berapa? Ayo. ما هي بلاد الشام؟ Ayo si oning. Yaman. Suriah. Palestina. سوريا وفلسطين صحيح أما اليمن خطأ. Mon Suriah, Palestina bener, mon Yaman punten. Irak. العراق لا العراق يقال قديما العراق والشام. العراق شيء والشام شيء آخر. Ya.
تبقى دولتان. Nah coba korang doa nih kah. Sedua bener. Suria di Palestina nih kah termasuk Syam. الأردن لبنان. Yordania ben Lebanon. سوريا وفلسطين والأردن ولبنان هذه قديما كانت بلاد واحدة تسمى بلاد الشام. Nah, zaman lamba 4 negara ini disebut negara Syam. Napaan? Suria, Palestina, Yordania, Lebanon. أسأل الله أن يحرر فلسطين. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Palestina segera dibebaskan. Amin Allahumma. Nah, balbu kole bi sepolan lara. Wan tasbih gila 10 boleh sampai ning pasar. Wan dia 10 juta kana. هشام كان من بلاد الشام. Hisham ini dari negara Syam. هشام بن عمار وهو صغير عمره 10 سنوات والده باع المنزل الذي يسكنون فيه. Bapak Hisham nega. Nggih, bapak Hisham. Bapak Hisham ini menjual rumah yang ia tinggali. Kemudian apa? باع المنزل ب100,000 درهم. Dijual rumah ini seharga 100.000 dirham. وأعطى 100,000 درهم لابنه هشام صاحب 10 سنوات. Bapak Hisham ibnu Ammar ini dikasih uang hasil jual rumah. Nak kana ki umur 10 tahun beri obeng bi bapan 100.000 dinar. Dirham ya. Dirham. فقال له معك الآن 100,000 درهم اذهب بها إلى الإمام مالك في المدينة وتعود من عنده ب100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sambil marengakin bapak nega, bapak Hisham ibnu Ammar, Pak Ammar nega maki ka Hisham nega, cong Arya 100.000 dirham. Kasango ya nak, ben mangkat ke Madinah, bergurulah kepada Imam Malik. Keng porop, tanda kok mon 1.000 dirham dia, 100.000 dirham terbuang sia-sia. 100.000 dirham, porop 100.000 hadis. Cansera, bapaknya Hisham ibnu. ذهب الإمام هشام بن عمار هو لم يكن وهو صغير إمام ولكن بعد ذلك سيصير إماما. ذهب إلى الإمام مالك في المدينة وهو صغير وكل تلاميذ الإمام مالك علماء كبار. Ledepak Hisham ibnu Ammar neka ke Madinah. Cina kanak kini 10 tahun. Kancang ngajinah yang duduk di Imam Malik merupakan ulama-ulama besar. Apa yang terjadi wahai hadirin? الإمام مالك كان لا يعطي الحديث لأي أحد. كان يختبر الطالب أولا هل سيصبر على طلب العلم أم لا. Imam Malik ini kebiasaannya tak romo-romaki ilmu, tidak semerta-merta langsung memberikan sanad hadis kepada satu orang, kepada muridnya bahkan, kecuali kalau ingin jadi muridnya Imam Malik harus diuji dulu oleh Imam Malik, harus bersabar dulu. فلما رأى الإمام مالك هذا الغلام الصغير هشام بن عمار في مجلسه قال له اخرج يا غلام. Ya, eoser. Hisham sekeni gila nega. Ini manoro ngajinareng aja. Boleh. Katanya siapa? Imam menguji kepada Hisham ibnu Ammar yang masih kecil umur 10 tahun. هذا اختبار من الإمام مالك لهشام. Ini ujian dari Imam Malik kepada Hisham ibnu Ammar. فخرج هشام يبكي بكاء شديدا. Cek nama nak keni coba. Nah, nangis tuh kok mau petang guru kana. Nangis terus-terusan nangis. تذكر أنه ترك أهله وبلده وأصدقائه وتذكر أن والده باع المنزل ليتعلم على يد الإمام مالك وإذا بالإمام مالك يطرده. Coba bayangaki, beda sampean setong oreng, kesango bi reng tuana, beri sango pon banyak, soro mangkat, kapon duk, artikel sepeda motor, artikel kancana, artikel keluarga, bahkan orang tuanya tidak punya rumah, gara-gara dijual untuk membiayai dia. Pas depak kiai dan guruna, diusir. Tak sakit ate. ماذا يفعل هشام في هذه اللحظة؟ Apa terus yang dilakukan oleh Hisham ibnu Ammar pada saat itu? في اليوم الثاني
دخل أيضا هشام الإمام مالك. Tak jera Imam Hisham ibnu Ammar nikah. Hari keesokannya datang lagi ke majelisnya Imam Malik. فقال له الإمام مالك اخرج يا غلام. فخرج هشام باكيا في اليوم الثاني. Datang boleh, ya aja boleh. Neng ke benik kene ki orang ngaji nering raja ngale. Diusir lagi, nangis lagi. في اليوم الثالث سيختبره الإمام مالك اختبارا أصعب. Nah, hari ketiganya are debu Imam Malik, ane kanak-kanak macam guna. Berarti saya harus menguji dia dengan ujian yang lebih berat. دخل هشام في اليوم الثالث فقال الإمام مالك لغلام عنده هات الصوت أي العصا. Pas datang Hisham ibnu Ammar sekeni gila. Nah, waktu Hisham ibnu Ammar mendekat, Imam Malik ada budak ka murid tasbih sitin. Dong. Kalaki panjelin rojong pecot. فضربه الإمام مالك 17 صوتا على ظهره. Yo, datang kita oleh ilmu lepone pokok oleh. Ya, Hisham begitu datang dipukul 7 kali sama Imam Malik. فبكى هشام بكاء شديدا. Cek lah nak kanto tak saya pukul pon se. Itu bibi mole ngalelang ger. Ini Hisham ibnu Ammar dipukul 7 kali. Ya nangis nama nak-nak ini, mau nak-nak setia? Ada. فرق له قلب الإمام مالك وقال له الإمام مالك يا غلام ماذا يرضيك. Mangkana sampean kudu sabar lagi. Ya jangan ditiru yang di luar-luar itu. Ini calon imam besar, cari ilmunya ya sahara melarat kia. Karena berhasil menggugah hatinya Imam Malik, karena keteguhan hatinya Hisham bin Ammar, dipanggil Hisham bin Ammar. Wahai anak kecil 10 tahun, hendak bencong. Apa yang membuatmu ridho? Apa yang kamu inginkan? Katanya Imam Malik. Ke siapa? Hisham ibnu Ammar. فقال هشام يرضيني يا إمام أن تحدثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayo, saya mau minta maaf Hisham atas keteguhanmu. Apa yang membuatmu ridho atas perbuatanku? Jak nyaman Hisham nekat terong ngaji Pak Hi. Dijawab sama Hisham, wahai Imam Malik, yang membuat hatiku lega sebenarnya aku ingin belajar dan mengenalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darimu. فذكر الإمام مالك لهشام الصغير 17 حديثا مقابل 17 صوتا. Di saat itu eporop saya mana pokolan petong kale panjeline ka sareng Imam Malik, eporop napa? 7 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ذكرها له وحده. الإمام مالك دائما يحدث الناس كثيرا على الملأ، لكن هذه 17 ذكرها لهشام وحده. هذه 17 وهذه ميزة كبيرة. Biasanya Imam Malik neka mon buktor pengajian saya datang banyak menyampaikan hadis ke orang banyak, tapi khusus Hisham ibnu Ammar yang tadinya dipukul oleh beliau dipanggil ke ruangan khusus. Ayo, bentar apa sedia? Peto pokolan porop wahai Imam Malik, peto beles hadis. Oh iya, khusus bandina, tidak sama dengan yang lain. Privat ke Imam Malik. فقال الإمام مالك لهشام هل تستطيع أن تذكرها أمامي مرة ثانية؟ Dibaca ini 17 hadis di hadapannya Hisham ibnu Ammar oleh Imam Malik gurunya. Setelah selesai peto beles hadis, pas debu guruna Imam Malik, wah Hisham coba ulangi apa yang telah saya baca di hadapanmu. فذكرها هشام كما قالها الإمام مالك ولم يخطئ في كلمة واحدة، وهشام لم يسمعها إلا مرة واحدة. Berapa kali Imam Malik membacakan? Sekali. Sekalian berak. Didengarkan dengan sungguh-sungguh oleh Hisham ibnu Ammar. Tinggal guru nada bu, ulangi dong. Diulangi. 1 huruf pun tidak salah. وبعد فترة من الزمن صار الإمام هشام بن عمار أحفظ أهل الشام إلى هذا اليوم حتى بعد موته. Setelah proses yang begitu panjang, kembalilah Hisham ibnu Ammar ke negeri Syam, ya. Sampai hari ini
sampai setelah meninggalnya pun sampai detik ini Hisham ibnu Ammar menjadi orang yang paling kuat hafalan hadisnya seantero negara Syam. لكن هشام لم يصل إلى هذه المنزلة إلا بعدما تغرب عن بلده وبعدما ضرب وبعدما طرد. Hisham ibnu Ammar diberikan kedudukan yang tinggi seperti ini, dijadikan orang yang paling kuat hafalan hadisnya setelah melewati banyak kesulitan. Apa? Harus jauh dari kampung halaman, jauh dari orang tua, epokol sabar, epokol bi guruna sabar. Kemudian diminta dia untuk hafal hadis, dijalankan. Neka kan angel Pak melarat, ya. Lah, mangkana orang neka montak susah sekali, kita bakal senang sekali. Susah kada, melarat kada, buru bunga di budina. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. الشيء الغالي لا يصل إليه الإنسان إلا بعد مشقة شديدة. Sesuatu yang mahal harganya, orang neka tak bakal bisa meke kecuali setelah proses yang sangat sulit. وحفظ القرآن والسنة شيء غال جدا. Hafal Quran, hafal hadis neka di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu hal yang paling mahal. لماذا شيء غالي؟ لأنه سيجعلك في الجنة خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Maka kenapa disebut yang paling mahal wahai hadirin? Karena Al-Quran dan hadis ini jika dihafalkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sebaik-baik kalian, kamu akan dijadikan orang baik di sisi Allah ketika kamu menghafalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. إذن لابد من بذل مجهود عظيم حتى تصل إلى هذه المنزلة العظيمة. Maka harus mengeluarkan usaha yang sekeras tenaga untuk mendapatkan kedudukan ini. Kudu peres pajet, maklum bisa hafal Quran. حفظ القرآن يحتاج إلى حفظ ثم مراجعة ثم تكرار ثم إتقان مرة بعد مرة حتى يصير معك سهلا كالماء. Bagaimana stepnya, langkahnya baca Quran nih kak? Maca Quran nih kak, kudu maca, kudu ngapa lagi, kudu ngulang, kudu mutkin. Sempak nih kak, diulang terus sampai dia terbiasa menghafalkan ayat baru sekejap dengan mudah. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان تحتاج إلى صبر حتى تصل. Kan pon ada buah ki sareng ulama ki. Wahai tretan, sampean tak bakal bisa oleh ilmu sebagus kecuali melaksanakan 6 perkara. Ya, lantaran ilma illa bisittatin situng. Cerdas. Contohnya cerdas, mun bodo barang ketek sapon kan cerdas berarti. Mun Quran bade baba yang kak cerdas berarti tinggi. Berarti sombong orang bodoh sombong iki. Cerdas kabeh. Sandal sabak esoko, cerdas berarti. Mun bodo orang asongkoan songkon sabak esoko, tak cerdas dia berarti. Nah, beda sih kan tahun kan. Nah, terus harus semangat, harus mengeluarkan biaya, harus berhadapan dengan guru, harus dalam waktu yang lama. Neka syarat orang seterwa oleh ilmu. As'alullah an yuthabbita al-Qur'ana fi qulubina. Malar manter, kula sarang ajunan sedaja parengen ketetepan ateh supaya bisa maca terus maca Al-Qur'an. Amin Allahumma. وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن. Malar manter oleh manfaat maca Quran. Malar manter yang kak derajat orang sebanyak maca Quran. Amin Allahumma. Angin jan. Amin. Amin jan Pak. Pak ya Ibu. Amin Allahumma. Nah. Kita akhiri ceramah beliau dengan doa. Tore asareng mengucapkan amin, selanjutnya Syekh membaca doa. Amin Allahumma amin. Malam bermanfaat, malam berbarokah.
malah berarti papanggia tahun si bakal datang. Saya oleh tabungan haji umrah malah duri mangkat. Rezekina banyak, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Fadhil Maulana. اللهم لك الحمد كله آمين. ولك الشكر كله وإليك يرجع آمين. الأمر كله علانيته وسره. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك ووليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم انفعنا بالقرآن. آمين. اللهم ارفعنا بالقرآن. آمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم أن نلقاك. آمين. اللهم أصلح ألسنتنا وقلوبنا. آمين. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وفطرا مستقيمة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. آمين. يا حي يا قيوم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ألبس المسلمين العافية. اللهم يا رب. انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. آمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين. يا رب. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم نصرك للمستضعفين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن ختامنا يا رب. وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Amin ya rabbal alamin. Kadintoh sebisa abdina terjemahki. Kalaupun ada kesempatan di tahun depan dan Ustadz Fauzur masih berkenan untuk mengundang Syekh dari Al-Azhar lagi, mungkin Syekh yang lain yang akan kita simak bersama ilmunya. Malam terpanjang umur. Lanjang umur saja dalam keadaan taat, fi taatillah amin ya rabbal. Sekadinto pamator juga mau itu hasanah dari Fadilatul Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi kanggo acara seterusipun nengki kadinto penyerahan cindramata dari Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi kepada pengurus Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Azhar. Tan Mustaqim untuk mewakili penyerahan baik penyerahan cendramata dari Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi langsung diberikan kepada pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Azhar Kiai Fauzun Ar-Rosi. Untuk selanjutnya penyerahan cendramata dari pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Azhar kepada beliau Fadilatul Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi.
Untuk selanjutnya penyerahan hadiah bagi santri yang telah menyelesaikan hafalan dari yang tertinggi yaitu 22 juz sampai yang terendah yaitu 10 juz. Kami panggil untuk maju ke panggung. Yang pertama atas nama Rini Damayanti yang telah menyelesaikan hafalan sebanyak 10 juz. Yang kedua Dewi Komaria sebanyak 10 juz. Selanjutnya Siti Hanifah sebanyak 10 juz. Kemudian atas nama Hanif Zamzani sebanyak 12 juz. Atas nama Rana Andini sebanyak 12 juz. Kemudian Naili Nuril Fadullah sebanyak 12 juz. Kemudian Sakinah sebanyak 12 juz. Selvia Dwi Rahmawati sebanyak 12 juz. Kemudian Sinta Dewi 12 juz. Anissa Putri sebanyak 13 juz. Kepada nama-nama yang sudah dipanggil, silakan naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Kemudian Ulfatul Hasanah sebanyak 12 juz. Lailatul Nafisah sebanyak 20 juz. Kemudian Ummi Kulsum Aufa Nazelia sebanyak 20 juz. Dan terakhir Siti Nafisah Nilmamina sebanyak 22 juz. Monggo bisa bergeser untuk menerima penghargaan dari Fadilatul Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi dari Universitas Al-Azhar Mesir. Sebagai informasi bahwa para hafid dan hafidhah ini akan mendapatkan tabungan umroh senilai 5 juta rupiah yang diserahkan langsung oleh Fadilatul Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi. Mungkin bisa bergeser untuk pengambilan foto. Hadiah dari para hafid dan hafidhah ini berkisar dari 5 juta, 6 juta, 7 juta sampai 10 juta yang didapatkan bagi mereka yang telah menyelesaikan hafalan dari 10 juz, 12 juz, 13 juz sampai hafalan tertinggi yaitu 22 juz. Jadi dak ka wali marut ngereng diberikan semangat, diberikan motivasi agar hafalannya semakin meningkat. Dan tahun depan insya Allah panitia akan menyediakan hadiah seperti yang diberikan pada malam ini. Kepada panitia untuk membawakan payung untuk Syekh kembali ke dalam. Monggo bagi yang masih mengabadikan momen, persilakan.
tidak usah rebutan ya, satu-satu gantian. Moga agak dipercepat. Kami ucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh Ahmad Ibrahim Al-Hanafi